हरे कृष्ण प्रिय सज्जन आपण मानक समस्त को सप्रेम प्रणाम। यही भागवत कथा को आपण मानक मु स्वागत करुच्ची। वास्तव रे वर्तमान जो प्रवचन कार्यक्रम सब चली से उपर सम्यक आपण मानक मु अवगत करी जे वर्तमान जिते बेले मु बेले बेले शुणा पाए जे दंड नृत्य जोठी होची लोक माने देखिकी बाटरे फेरुथिला बेले परस्पर कथोपकथन होथिबे जे दंडरे आज की सुंदर भागवत चर्चा होथिला। एणु मु भावे जे लोक माने दंडरे भागवत शुणुचंती आ जोठी भागवत पारायण कार्यक्रम होथिबो सेठु जदि लोक माने फेरुथिबे परस्पर कथा होथिबे जे की सुंदर संबलपुरी नृत्य होथिला एवं संबलपुरी ढांचारे भागवत गान होथिला एवं संबलपुरी नृत्य समस्त लोके हजार हजार दर्शक केवल संबलपुरी नृत्य करुथिले बहुत सुंदर लागुथिला। मु भावे जे लोक माने जो भागवत कार्य सेठी लोक संबलपुरी नाचुछंती एवं शुणुछंती एवं दंडरे भागवत शुणुछंती जहाँ सेमानकर कथोपकथन मु स्पष्ट हुए। एणु विडंबनार विषय जे मते बहुत दुख लागे जे एभलिया कथा को दंडरे भागवत एवं भागवत रे संबलपुरी एभलिया समाज वर्तमान धर्मर विडंबना बोली मु विचार करे। एणु किंतु भागवत रे भगवान विष्णु ब्रह्मा को कहउछंती जे स्मृति श्रुति मम वाज्ञे जौलंघ्य प्रवर्तते आज्ञा भंगा मम दोषे नरके पतति ध्रुवम। हे ब्रह्मा मु ध्रुवम अर्थात सत्य 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 करी कहूची जे श्रुति आ श्रुति श्रुति बोले वेद स्मृति बोले उपनिषद गीता प्रभृति यही शास्त्र मान के मोर कथा सुंदर भाव में लिपिबद्ध होकर अच्छी ये सब विषय को नहीं जो माने प्रवचन करती ताकू कहुए प्रवचन एवं अन्यान्य गीत गल्प विभिन्न विषय को नहीं जहाँ कहुए ताकू कहुए लौकिक एवं जहाँ श्रुति आ श्रुति को नहीं प्रवचन कहुए ताहा शास्त्रीय। एणु से कहूँ जे प्रिय सज्जन वर्तमान समाज रे बहुत गुड़ाए जिनिसर परिवर्तन देखा जाउछि। लोके आगे सन्थ को आदर करुथिले ग्रंथ को आदर करुथिले किंतु वर्तमान दुईटा जिनिस के छाड़ीदेले ताहाला ग्रंथ आउ सन्थ दुईटा जिनिस के धरले टीवी आउ बीबी। टीवी बोले वर्तमान इलेक्ट्रोनिक मीडिया और बीबी बोले स्त्री जहाँ कहवा ताके शिरोधार्य कले एवं सन्थ एवं ग्रंथ को भूली गले। आउ दुईटा कथार परिवर्तन है। पूर्व समय रास्ता घाट माने कच्चा थिला घर माने कच्चा थिला किंतु कच्चा रास्ता कच्चा घर रे पक्का लोग रोते किंतु वर्तमान देखा जाउछे जे रास्ता सब पक्का होइछे घर सब पक्का होइछे किंतु पक्का घर भितर कच्चा लोग एका निवास करुछन। एटा विडंबना। लोके कहती भागवत कौन देव मु कहे जे भागवत आमको कौन देव नाही। आमे जहाँ शुणिबार योग्य जड़े भागवत श्रोता ताहा ही शुणिब जहाँ देखिबार योग्य जड़े भागवत श्रोता ताहा ही देखिब अदृश्य विषय देखिपार नाही। जहाँ पाटिरे कहिबार योग्य से योग्य कथा ही भागवत श्रोता बा भागवत रे जो व्यक्ति सन्निवेशित होइछि से योग्य कथा ही पाटिरे कहब अयोग्य कथा भागवत श्रोता कहि पारिबो नाही। एणु भागवत आमको कौन देव योग्य कथा कहब योग्य कथा शुणेब योग्य कथा देखैब आत्मा को कल्याण करबा पई भागवत प्रयास करे। एणु जो माने भागवत रूपी कथारे निजक अवगाह करि नाहंती से माने तांकर हृदयर आभ्यंतरीण भितर रे जेते मैला अछि ताकू परिष्कार करि पारिबे नाही। एणु प्रिय आत्मा ए भलिया कथारे जदि आमे मनोनिवेश करिबा ताहेले आमर हृदय छिद्यते हृदय ग्रंथि भिद्यते सर्व संशया बोली कहुई सबू संशय आमर मोचन हेब। ये कथा आम कहीं शुणा देखु जे कलिजुगे आमको ये कथा कहुई शुणा कहीं शुणिले आमको कौन हम जदि विचार करवा उपनिषद कहे श्रुत्वम धर्म बीजानाति श्रुत्वम त्यजंती दुर्मति श्रुत्वम ज्ञानम बाप्नोति श्रुत्वम मोक्षम बाप्नुयात्। तार अर्थ है श्रुत्वम धर्म बीजानाति आमे जदि शुणा ताहले धर्म विषय आमे जानिबा श्रुत्वम धर्म बीजानाति। जदि धर्म विषय जानिले कौन हम श्रुत्वम त्यजंती दुर्मति अर्थात जहाँ जहाँ खराब कार्य भलिया धर्म विषय जानिला परे खराब भल एवं खराब आम पार्थक्य निरूपण करवा जहाँ खराब ताको आम छाड़वा चेष्टा करवा एवं भल को आपणैवा चेष्टा करवा त्यजंती दुर्मति तापरे आमर ज्ञान उत्पन्न हम दिव्य ज्ञान बा भगवान परमात्मा संक्रांत मानविकता कौन मनुष्यत्व कौन आम आपे आपे आमर उपलब्धि आसब आत्मा भितर ताहा उपलब्धि हेब तापरे आमे आमर मानविकता दृष्टिकोण ए मनुष्यर माने भक्तज्ञ वर्धनम जच्चम कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि से विषय आम शुणा कहवा सावधानता शुणु बोली कहुई यही विषय को सावधान सहकार श्रवण करवा तापर शुणी शुणी आम जो प्रबुद्ध होगा श्रुत्वम ज्ञानम बाप्नोति
ମୋକ୍ଷମ ବାପ୍ନୁଆ ତାହାପରେ ଆମେ ଏହି ସଂସାରର ମୋହ କ୍ଷୟ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ନଚେତ୍ ଆମେ ଏହି ସଂସାର ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜୀବ। ବ୍ୟାସ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ରଚନା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତପ କଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିଲେ, ଭଗବାନ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଜୀବ ଏବଂ ଗୋଟେ ପରମାତ୍ମା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାୟା। ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାୟା ବ୍ୟାଘ୍ର ସଦୃଶ। ଜୀବାତ୍ମା ଯଦି ବାଛୁରୀ ହୁଏ, ପରମାତ୍ମା ଯଦି ଗାଈ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାୟା ହେଉଛି ବ୍ୟାଘ୍ର। ବ୍ୟାଘ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ ଗାଈ ଏବଂ ବାଛୁରୀ ମିଳନ କରେଇ ଦେଉନାହିଁ। ଏଣୁ ବ୍ୟାସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଭଳିଆ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିବି ଯଦ୍ୱାରା ଏ ମାୟା ରୂପୀ ବ୍ୟାଘ୍ର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ଏବଂ এই জীবাত্মা বাছুରୀ ପରମାତ୍ମା ଗାଈ ସହିତ ମିଳିବା ପାଇଁ ମାୟା ରୂପୀ ବ୍ୟାଘ୍ର ହଟିଯିବ ଏବଂ ସେ ଆଉ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। এই ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କଲେ। ଭାଗବତ କଥା ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଭାଗବତକୁ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ କୁହାଯିବ। କାହିଁକି ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ କୁହାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଭାଗବତ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଲେଖାକୁ ଦେଖିବା, ସେଇଠି ସରସ୍ୱତୀ ତଟରେ ନାରଦଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ବ୍ୟାସ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ତଟରେ ଆଉ ବିଷୟ କେଉଁଟା ନିଆଯାଇଛି? ବିଷୟ ନିଆଯାଇଛି ଯମୁନା ତଟ। ଗୋପରେ ଭଗବାନ ଯମୁନା ତଟରେ ଯାହା ଯାହା ଲୀଳା କଲେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯମୁନା ତଟର କଥା ଏକା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛେ ଏବଂ ଯମୁନା ତଟର କଥା ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଅଛି। ଏଣୁ ଲେଖାଯାଇଛି ସରସ୍ୱତୀ ତଟରେ, ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯମୁନା ତଟରେ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଶୁକଦେବ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ 88,000 ଋଷିଙ୍କର ଗହଣରେ। ନୈମିଷେ ସୁତମାସୀନମ୍ କଥାମୃତ ମହାମତି କଥାମୃତମ୍ ରସସ୍ୱାଦମ୍ କୁଶଳମ୍ ସୋନକମ୍ ଅବ୍ରବୀତ୍ ଅଜ୍ଞାନମ୍ ଧ୍ୱାନ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତମ୍ କୋଟିସୂର୍ଯ୍ୟମ୍ ସମପ୍ରଭମ୍ ସୁତାଖ୍ୟାହିଂ କଥାସାରମ୍ ମମ କର୍ଣ୍ଣମ୍ ରସାୟନ। ସୁତ ସୋନକାଦି ଋଷିମାନଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ସମୟ ଚାଲିଛି। ପରୀକ୍ଷିତ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ 7-12 ଭିତରେ ମଲେ ସେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମନ୍ ସେତେବେଳେ ଶୁକଦେବଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇକରି ଗଙ୍ଗା ତଟରେ ଶୁକଦେବ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରାଇ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖାଗଲା ସରସ୍ୱତୀ ତଟରେ, ବିଷୟ ଯମୁନା ତଟର, ଶ୍ରବଣ ହେଲା ଗଙ୍ଗା ତଟରେ। ଏଣୁ ତିନୋଟି ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ଏ ଭାଗବତ କଥାରେ ହୋଇଗଲା। ଏଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ। କିନ୍ତୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁ ବେଣୀ ପକାନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଏକା ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାର ମିଳନ ସ୍ଥଳକୁ ଆପଣ ଏବେ ବି ଯଦି ଯିବେ, ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ହିଁ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ନେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସହିତ ସନ୍ନିବେଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବୈରାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସଂଯୋଗରେ ବୈରାଗ୍ୟ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ବୋଲି ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖାଗଲା ତିନିଟା ଜିନିଷ, ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏଣୁ ଏହି ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ଯଦି ଆମର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ, ତାହେଲେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ କୌଣସି କେହି ଆମକୁ ମାୟା ସଦୃଶ୍ୟ ବାଘ ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାର ମିଳନରେ ବିଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଭାଗବତ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍।